अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए रब्बे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। आलम इस्लाम के मजलूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। आमीन सोम आमीन। कराची में मॉनसून का चौथा स्पेल के इलेक्ट्रिक ने रविश न बदली। बारिश होते ही सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए। करंट लगने के वाकयात में 3 अफराद जान से गए। सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह दरहम बरहम होकर रह गया। कराची में एक और बारिश, तेज हवाएं चल पड़ी। बादल बरसने का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश से जहां पानी गलियों और सड़कों पर जमा हुआ, वहीं कई घरों में बैठे अफराद बरसाती पानी से महफूज न रहे। इलेक्ट्रिक की गुज़श्ता रवायात भी बरकरार रही। सैकड़ों फीटर ट्रिप करने से शहर तारीकी में डूब गया। जहाँ बजा फैले बेहंगम तारों के जाल भी मौत का पैगाम साबित हुए। करंट लगने के वाकयात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। बारिश से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। जहाँ बजा गाड़ियों की लंबी कतारें बन गयी। किस्मत के मारे शहरी हुकाम की बेहिसी की दुआएं देते रहे। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानिए। कराची में अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कदीर राना, बताइएगा, कराची में मानसून की मूसलाधार बारिशें जारी हैं, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? आज बिल्कुल शहर कायद में जो है मानसून के चौथे स्पेल का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी है। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है, लेकिन जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर जो है पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लेकिन ओवरऑल जो मौसम है इस वक्त जो गर्मी और हद थी वो बिल्कुल खत्म हो गया है। इंतहाई खुशगवार मौसम है। शहरियों का कहना है कि वो बारिश के मौसम को भरपूर तरीके से जो है इंजॉय करते हैं। और इसी वजह से लेकिन बाद की जो तकलीफ शुरू होती है, हमारे जो मुतालिका इदारे हैं उनकी नाकिस कारकर्दगी की वजह से वो बड़े तकलीफ से हैं। क्योंकि जो नशेबी इलाके हैं वहाँ से पानी निकासियात का जो निज़ाम है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, अभी कैसा लगता है मौसम आपको? करंटी तौर पे मौसम अच्छा हो जाता है, खुशगवार हो जाता है, तकरीबन बारिश में लोग एंजॉय करते हैं। मगर बारिश के बाद अगले 7-8 रोज तक पानी खड़ा रहता है रोडों पे, सड़कों पे खड़ा रहता है, सड़कें खराब हो जाती हैं। घरों में आगे पानी बिल्कुल घरों में दाग पानी चला जाता है अंदर, नाले भरे हुए हैं, ना कुछ सफाई होती है, ना कुछ मसले मसाइल है, कुछ इस तरह काफी सारे। ठीक है, और शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताएं, आप बताएं ये बारिश का मौसम जो है ये कैसा लगता है आपको, और फिर क्या सूरत हाल होगी शहर की? मौसम तो पहले तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बताना ये चाहे अल्लाह पाक की रहमत है। बारिश बहुत मज़ा आता है, गर्मी काफ़ी थी, उसके बाद बारिश हुई। बट इसके बाद का जो निज़ाम है ना, मतलब कराची का काफ़ी जगह पानी खड़ा हो जाएगा, फिर लोगों के घरों में चल जाता है, लोगों के घर मतलब काफ़ी तबाह बर्बाद हो जाते हैं लोग। इसलिए हमें चाहिए, मतलब हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं इनको चाहिए कुछ करना चाहिए, मतलब कराची के लिए आए दिन कुछ ना कुछ तो करें भाई कराची के लिए। कब तक कराची रुलता रहेगा? ये पोशाक भी अब तो इस कराची शहरी मेरे साथ मौजूद है, जिसका कहना है कि बारिश जो है अल्लाह ताला की रहमत होती है, लेकिन जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी की वजह से ये जो है जहमत बन जाती है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और कराची में बारिशों ने जोर पकड़ा तो वजीर आला सिंध खुद बंद नाले देखने बारिश के दौरान नालों की सफाई सुथराई का जायजा लिया और इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत दी। कराची में बारिशों ने जोर पकड़ा तो वजीर आला सिंध खुद बंद नाले देखने निकल पड़े। मुराद अली शाह ने बरसाती पहनकर बारिश के दौरान नालों की सफाई सुथराई का जायजा लिया और इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत दी। के लिए दुआएं मांगने वाले कराची के बासी बारिश से ही डरने लगे। बारिश के स्पेल में डूबने वाले इलाकों में सफाई का जायजा लेने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और हुकाम से ब्रीफिंग के बजाय खुद जाकर सफाई सुथराई और निकासियाब का जायजा लिया। इस मौका पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर दोबारा नालों में बंदिश का मामला हुआ तो मुतलका अदारों के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बरसातें हुई थी, हम हमेशा तैयारी करते हैं। इस दफे बिकॉज ज्यादा रेंज एक्सपेक्टेड थी और वाकई हो भी रही है। मैंने कोई हफ्ता पहले एक मीटिंग की थी और जो 26-27 जुलाई को बरसात हुई थी उसके नज़र उसकी और जो आगे एक्सपेक्टेड थी उस हिसाब से मैंने पूरी कराची में
28 सब डिवीजन है, 28 टीम्स बनाई हुई हैं। वो हर टीम जिसमें हमारी इंतजामिया के लोग, हमारे पॉलिटिकल लोग, KMC, रिस्पेक्टिव DMCs, यूनियन काउंसिल्स, कंटोनमेंट एरियाज, इन सब के लोग उनमें शामिल हैं और अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के मुताबिक कराची के 35 बड़े नालों का बड़ा हिस्सा साफ कर दिया गया है। बड़े नालों में की गई पॉइंट से 2 अशरों में पहली मर्तबा कचरा निकाला गया है। हुकूमत 35 बड़े नालों और दीगर पॉइंट्स की अभी भी सफाई कर रही है। जिला वस्ती के 6 किलोमीटर तवील नाले से 1476 क्यूबिक फुट कचरा निकाला जा चुका है, जबकि कलंदरिया नाले की सफाई का 25% काम मुकम्मल हो गया है। वहां से 14,000 क्यूबिक फुट कचरा निकाला गया। जिली शर्की के 7 किलोमीटर तवील चकोरा नाले से 60% कचरा निकाला गया, जबकि महमूदाबाद जरी नाले की सफाई का काम 20% बाकी है। जरी नाला से 3,83,000 क्यूबिक फुट कचरा निकाला जा चुका है। कराची में बारिश होते ही सड़कें भर गईं। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम के मनाजिर दिखाई देने लगे। शहरी कई घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद एजाज से। जी शाहिद एजाज, ताज़ा तरीन सूरत हाल साझा कीजिए। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है शाहराहों पर ट्रैफिक इस वक्त मजीद जाम है, जिसके अंदर जो है आयत चंडीगढ़ रोड है, गुलस्तान जौहर का इलाका है, गुलशन इकबाल है, करीमाबाद है, याकताबाद है, मली एयरपोर्ट, इसके साथ ही लाहौर का इलाका है और कोलंगी का इलाका है, जहाँ पर जो है ट्रैफिक अभी भी मुसलसल जाम है। बारिश के बायस जो है ट्रैफिक के अंदर कुछ गाड़ियाँ खराब हुई है, मोटरसाइकिलें खराब हो गई, जिसके बायस जो है शहरों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और पानी जमा होने के बायस जो गाड़ियाँ खराब हो गई, लोगों ने गाड़ियाँ साइड में खड़ी कर दी, इंतजाम कोई भी नहीं किए गए, वहाँ पर मजीद से शहरों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में होने वाली बारिश के दौरान शहरी न सिर्फ बिजली से महरूम है, बल्कि करंट लगने से कीमती इंसानों का ज़िया भी हो गया। शहर में बिजली की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं सर्च टीवी के नुमाइंदे शाहिद एजाज से। बताइएगा शाहिद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलस्तान जौहर के इलाके में। एक तरफ बात करते हैं बारिश की, तो बारिश का तो सिलसिला जारी है अभी भी कराची के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ से बारिश, कहीं तेज और कई स्लो बारिश जो है अभी भी जारी है और रोडों के ऊपर जो है ना पानी अभी भी जमा है। और दूसरी जानिब हम बात करते हैं के इलेक्ट्रिक की, जो के इलेक्ट्रिक गफलत की वजह से जो है अभी भी 5 शहरी जो है अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और के इलेक्ट्रिक की जानिब से अभी तक कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आई। कई इलाकों के जो है अभी भी पोलों के तार टूटे हुए हैं और शहरी को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक एयरपोर्ट, लांडी, कोरंगी, यहाँ पर जो है अभी तक जो है लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि मलीर के अंदर जो है 24 घंटे से बिजली है। सरजानी, मलीर, एयरपोर्ट, लांडी, कोरंगी, यहाँ पर जो है अभी तक जो है लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि मलीर के अंदर जो है 24 घंटे से बिजली अभी तक मौतल है, अभी तक बहाल नहीं की गई है और शहरियों को जो है मजीद जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरों में हफ्स का आलम है, बारिश की वजह से लाइट अभी तक मुअत्तिल है और जिसके बाद वो शहरी बहुत परेशान नजर आते हैं और हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए। जी बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज। कराची के बासियों का कहना है शहर में बारिश होते ही सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हो जाती हैं, जिसके बायस आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात दरपेश होती हैं। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। गुजरना मुश्किल है, हमें फुटपाथ पे गाड़ियाँ जानी पड़ती है और फुटपाथ जो है वो नीचे नाला है, ऊपर से तोड़ा हुआ है, बड़ी मुश्किल से हम ऊपर चढ़ते हैं, हमने गाड़ी लेके। कोई पुरसाने हल नहीं है, रोड ऐसी के ऐसी हैं, अरसा हो गया है। ये तो खराबी की बात आप देख रहे हैं, ये काफी टाइम से हम लोग तकरीबन 2-3 साल हो गए रोड ऐसे के ऐसे ही हैं। अभी तो इस टाइम पे काम पे जाते हुए भी सोचते हुए जा रहे हैं कि कैसे जाएंगे, कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। ये तो काफी अरसे से, अबाउट कोई 3 महीने से ये खंडर है, 3-4 महीने से ये खंडर पड़ा हुआ है। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कराची में होने वाली तेज बारिश के बाद निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। जगह जगह पानी जमा होने से शहरी मुश्किलात में आ गए, सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया। इसी पर मजीद बात करते हैं मज़ाहिर सईद से। जी मज़ाहिर, बताइएगा। कराची में मानसून का चौथा स्पेल जारी है और तमाम जो पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध जिसको कहें उनकी तरफ से जो रेन इमरजेंसी के इकदाम किए गए थे, दावे किए गए थे, वो सब जो हैं वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं और कोई ऐसे खातिर ख्वाह इंतजाम जो है नजर नहीं आ रहे। आज बारिश जो है बहुत तेज शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में सिलसिला जो है बारिश का वो जारी है। जगह जगह जो है वो पानी जमा हो गया। अगर कैमरामैन फैजान आपको दिखाएं तो मेरे अकब में ये जो गली है इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक जोड़ बन चुका है जहाँ पर पानी काफी हद तक जमा है। इसके अलावा
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद जो है वो गंदा पानी जो है नालों का और गटर का सड़कों पर उबल कर सड़कों पर वो आ गया। इसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रोज तर्जुमान पीपल्स पार्टी और वजीर तालीम सईद गनी ने जो है वो नासिर हुसैन शाह जो वजीर बल्दियात के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया था और सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी थी। उनको पता चले कि सईद गनी साहब ये शहर ज़्यादातर मोटरसाइकिलों पे या बस पे सवार होने वाले लोगों पे डिपेंड करता है। आप लैंड क्रूजर और प्राडो में आपने दौरे किए थे तो उसमें जाहिर सी बात है जो गाड़ियां पहाड़ों पर चल जाती हैं वो छोटे पानी में भी आराम से चल सकती हैं, लेकिन शहरियों के लिए अभी भी बहुत मुश्किलात हैं। मोटरसाइकिलें खराब हो गई हैं, रक्शे खराब हो गए हैं, बसें खराब हो गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब हो चुकी है। हुकूमत सिंध हो या बल्दियाती हुकूमत हो, शहरी हुकूमत हो, उनकी तमाम तर नाकिस जो कारकर्दगी है वो इस बारिश ने उनकी तमाम जो है वो कलई खोल दी है। FWO जो इदारा नालों की सफाई का काम कर रहा था उसके काम करने के बाद ये जरूर देखने में आया कि गुज़िश्ता रोज जो बारिश हुई थी उसका पानी सारा नालों में चला गया था, लेकिन आज फिर मूसलाधार बारिश ने जो है नालों को चौक शायद कर दिया है, जिसकी वजह से पानी दोबारा सड़कों पर जमा होना शुरू हो गया। और हुकूमती जो दावेदार हैं, हुकूमती तर्जुमान हैं या वजीर बल्दियात हैं या मेयर कराची जो है वो इस वक्त भी शहर से गायब नजर आते हैं। जी बहुत शुक्रिया मज़ाहिर सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि मोदी मजलूम कश्मीरियों का कातिल है। 5 अगस्त का वाकया खित्ते में बहुत बड़ा सानिया है। पाकिस्तानी कौम ने यकजुबान होकर भारत को जवाब दिया। न्यूक्लियर धमाकों का क्रेडिट पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान को जाता है। हमें सफारती सतह पर भारत को दुनिया में बेनकाब करना होगा। पाकिस्तान के अजीम तर मफाद में वो एटमी धमाके किए और इसका क्रेडिट पूरी पाकिस्तान के अवाम को जाता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जाता है, तमाम इदारों को जाता है, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज और अफवाज पाकिस्तान को जाता है कि यक जुबान होकर और एक का यकजहां दो कालिब जिसको कहते हैं हिंदुस्तान को उसका जवाब दिया। आज जनाब स्पीकर यकीनन 5 अगस्त 2019 का वाकया इस खत्ते में एक बहुत बड़ा सानिया है। आर्टिकल 370 का इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने, जो कि गुजरात के मुसलमानों का कातिल है और कश्मीर की वादी में बहने वाले मासूम कश्मीरियों का वो कातिल है, उसने ये इकदाम करके दुनिया को जो पैगाम दिया वो ये पैगाम था कि मैं मोदी जो मुसलमानों का दुश्मन हूँ, मुसलमानों का कातिल हूँ, आज कश्मीर के ऊपर मैं गाज़िबाना कब्जा मुकम्मल कर रहा हूँ। एहतसाब अदालत ने पार्क लेन कंपनी रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी की बरी और रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने साबिक सदर पर 10 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने पार्क लाइन कंपनी रेफरेंस पर हुक्म सुनाया। अदालत ने रेफरेंस नैब कानून के मुताबिक करार दिया। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की अदालती दायरा इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी का ट्रायल शुरू करने का फैसला कर लिया। दुरान समाअत नायब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत को बताया कि तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद दरखास्त वापस नहीं ली जा सकती। मुलजिम जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। 1 माह फर्द जुर्म मौखर करवा के जवाब अल जवाब पर दरखास्त वापस ले रहे हैं। वकील फारूक अजनैक ने कहा कि पार्क लाइन रेफरेंस नायब कानून नहीं बल्कि मालियाती कवानीन का केस है। जज एहतसाब अदालत ने कहा कि अदालत आसिफ जरदारी की बरियत दरखास्त पर हुक्म जारी करेगी। मरियम नवाज की नैब तलबी का नोटिस जाती उम्रा इरसाल कर दिया गया। नैब की जानिब से मरियम नवाज को सवालनामा भी भिजवा दिया गया। नैब की जानिब से सवालनामा भिजवाया गया कि जाती उम्रा जमीन की खरीदारी और खरीदारी का तरीका क्या था, तफसीलात फराहम की जाएं। जाती उम्रा 1440 केनाल जमीन की खरीदारी के पैसों के जराए क्या थे। जाती उम्रा की जमीन से मुतालिक टैक्सेस अदा किया गया। क्या जमीन खरीदारी के बाद फरोख्त भी की। जो जमीन खरीदी गई क्या वो ज़रई या कमर्शियल इस्तेमाल में रही। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल जिमनी रेफरेंस में मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ رمضان شوگر ملز کے مرکزی اور ضمنی ریفرنسز کا جائزہ لینے کے بعد فرد جرم عائد کی جاتی ہے۔ ملزمان فرد جرم عائد ہونے کے بعد قانونی طور پر اپنے موقف کے دفاع کے لیے درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ ملزموں نے ریفرنس میں اپنے خلاف عائد الزامات کو رد کیا اور ٹرائل کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 18 فروری 2019 کو رمضان شوگر ملز کا ریفرنس دائر کیا گیا اور ملزمان پر 12 نومبر 2019 کو فرد جرم عائد کی گئی۔ ضمنی ریفرنس میں سوائے اضافی دستاویزات کے مزید کسی کو ملزم نہیں بنایا گیا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ریفرنس اور دستیاب دستاویزی شواہد کی بنیاد پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی شروع کی گئی۔ آئندہ سماعت 27 اگست کو پراسیکیوشن کے گواہ شہباز علی خان اور طارق مسعود فاروق بیانات قلم بند کروانے کے لیے پیش ہوں گے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد شیما کے جوڈیشل ریمانڈ میں 12 اگست تک توسیع کر دی۔ احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت میں بطور گواہ جواد حسین اور خالد بشیر کے بیانات پر جرح مکمل کی گئی۔ عدالت نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے مزید گواہان کو طلب کر لیا اور احد شیما کے جوڈیشل ریمانڈ میں 12 اگست تک توسیع کر دی۔ عدالت میں اب تک 33 گواہانات اپنے بیانات قلم بند کروا چکے ہیں۔ ریفرنس میں الزام عائد کیا گیا کہ احد شیما نے اندرون اور بیرون ملک اربوں روپے کے ناجائز اثاثے بنائے، فیملی ممبران کے نام بے نامی جائیدادیں بھی خریدیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ مانچسٹر ٹیسٹ میں شاہینوں کی اونچی اڑان، انگلش ٹیم اپنے ہی گھر میں شاہینوں کے سامنے بے بس۔ پہلے بلے بازوں نے انگلش بالرز کی درگت بنائی، پھر پاکستانی بالرز نے کسی کی ایک نہ چلنے دی۔ یاسر شاہ، محمد عباس وکٹیں اڑانے میں سر فہرست۔ پاکستان کو پہلی اننگز میں ٹھیک ٹھاک رنز کی برتری حاصل ہونے جا رہی ہے۔ اب اس وقت 184 رنز پر انگلش ٹیم کے 8 کھلاڑی پویلین لوٹ چکے ہیں اور اس وقت صرف پاکستان کو 2 وکٹ درکار ہیں پہلی اننگز کا خاتمہ کرنے کے لیے انگلش ٹیم کی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ بہت شاندار کی، اس کے بعد بالنگ بہت جم کر کی۔ اسپورٹس تجزیہ کار عمران عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران عثمانی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، بہت اچھی بالنگ کی پاکستان نے، لیکن اس سے بہتر کام یہ کہ پاکستان کی بیٹنگ پر بہت زیادہ سوالات تھے۔ یونس خان کے اس وقت بینچ پر ہونے سے کتنا فرق دیکھ رہے ہیں آپ بیٹنگ میں؟ جی، کافی بہتر ہوا ہے، اور دیکھیں یہ جو اوپنر ہیں شان مسعود، یہ کہیں بھی جو ہے خبروں میں نہیں تھے۔ ایون دن جب پہلے دن انہوں نے 45-46 رن کیے ہوئے تھے، تب بھی کہیں ان کا ذکر نہیں تھا، صرف بابر اعظم کا ذکر تھا۔ تو یہ جو شان مسعود کے اوپر کام ہوا ہے، یہ بڑا مطلب اس کو سراہا گیا ہے۔ برٹش میڈیا نے کل ان کا پچھلا سارا ریکارڈ نکال کے چھاپا اور بتایا کہ جب آج سے 4 سال قبل شان مسعود انگلینڈ میں کھیلنے کے لیے آئے تھے تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وکٹ پر بھاگتے کیسے ہیں، کون سی بال چھوڑنی ہے، کون سی بال کھیلنی ہے۔ ان کا ڈیفنس بڑا ہی ویک تھا، یہ جیمز اینڈرسن کا جو ہے آسانی سے شکار ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن یہی برٹش میڈیا لکھ رہا ہے کہ آج جب ہم نے شان مسعود کی بیٹنگ دیکھی ہے تو وہ ہر شعبے میں مکمل طور پر عبور حاصل کر چکے ہیں، اور انہوں نے انگلینڈ کے کسی بھی بولر کو کھیلتے ہوئے کہیں بھی نہ کوئی ویکنیس دکھائی، نہ کوئی کمزوری اور نہ ہی کوئی پرابلم ان کو محسوس ہوئی۔ اس پر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ شان مسعود سے کافی ورک ہوا، انہوں نے خود بھی محنت کی اور ان کی ٹیکنیک ٹھیک بھی کرائی گئی۔ اور برٹش میڈیا نے اپنے 4-5 پوائنٹ میں ایک اہم پوائنٹ یہ ڈالا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی موجودہ جو شکل ایک نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ ڈریسنگ روم میں موجود 4 لیجنڈری لوگ ہیں جو اس وقت کوچنگ سٹاف کی شکل میں موجود ہیں، جن میں ہیڈ کوچ مصباح الحق ہیں، ان کے ڈپٹی جو کہ بیٹنگ کوچ ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا یونس خان ہیں، اور اس کے بعد لیجنڈری بالنگ کوچ ہیں وقار یونس ہیں، اور ان کے ساتھ ٹیم کے جو ہے بیتاج بادشاہ اپنے وقت کے مشتاق احمد ہیں۔ تو پاکستان کرکٹ ٹیم کی موجودہ پرفارمنس جس کا ذکر آپ نے بیٹنگ میں بھی کیا اور بالنگ میں بھی نظر آ رہی ہے دونوں شعبوں میں ہر طرف، اس میں ان 4 شخصیات کی موجودگی اور ان کی طرف سے کوچنگ کرنا اور ٹیکنیک سمجھانا بالنگ یا بیٹنگ میں وہ واضح نظر آیا۔ عمران عثمانی صاحب، آپ نے خود بھی ذکر کر دیا مشتاق احمد کا، ان کا بھی ٹیم کے ساتھ ہونا کافی واضح فرق دے رہا ہے۔ اس سے پہلے یاسر شاہ آسٹریلیا میں مشکلات کا شکار رہے، نیوزی لینڈ میں مشکلات کا شکار رہے، انگلش کنڈیشنز میں کچھ مشکلات کا شکار رہے، لیکن آج انہوں نے بیٹسمینوں کو مشکلات کا شکار کر دیا۔ جی بالکل، یہ دیکھیں نا فرق نظر آیا۔ مشتاق احمد نے انگلش کینٹ میں بھی کام کیا ہے طویل عرصہ، اور اس کے علاوہ وہ مطلب اپنے وقت کے ایک اچھے جو ہے بالر بھی تھے اور کوچ تو ہیں ہی۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی موجودہ جو پلاننگ چل رہی ہے اس میں ابھی تک انہوں نے شاداب خان کا استعمال نہیں کیا. ان کے لیے یاسر شاہ ہی بہت ہیں اس وقت تک. ابھی تک شاداب خان کو ایک اوور بھی نہیں دیا گیا ہے اور یاسر شاہ نے تقریباً 4 وکٹیں لے لی ہیں 50 رن دے کر. تو یہ یعنی ٹیکنیک بھی ہے اور پلاننگ بھی ہے اور بڑی سمجھداری کے ساتھ جو پہلی اننگز میں ان کو نہ کھیل سکے ہوں اور دوسری اننگز میں ان کے لیے مطلب ایک مشکل بولر ثابت ہوں. تو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نہ صرف بہتر سلیکشن کے ساتھ اس گراؤنڈ میں اتری ہے, بہتر پلاننگ کے ساتھ اس میدان میں اتری ہے اور انگلینڈ سے اس وقت ہر حال میں بہتر ہے. ویسے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کی بڑی بدقسمتی رہی ہے اور خوش قسمتی یوں رہی ہے کہ دن کا آغاز ہمیشہ انہوں نے اچھا کیا. تینوں دن دیکھنے, پہلے دن انہوں نے پاکستان کے دونوں اوپنر اڑا دیے پہلے سیشن میں 53 رن دے کر, دوسرے دن انہوں نے 48 رن دے کر 3 وکٹیں پاکستان کی اڑا دی. اور آج تینوں دن دیکھنے, پہلے دن انہوں نے پاکستان کے دونوں اوپنر اڑا دیے پہلے سیشن میں 53 رن دے کر, دوسرے دن انہوں نے 48 رن دے کر 3 وکٹیں پاکستان کی اڑا دی. اور آج تیسرے دن انہوں نے پہلا سیشن کھیلا 67 رن کیے اور جسٹ 1 وکٹ لوز کی. لیکن ایسا لگتا ہے کہ انگلش کھلاڑی دن کا آغاز بڑی فریشنس اور بڑی طاقت اور بڑی بھرپور جو ہے جس کو کہتے ہیں عزم کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن 2 گھنٹے کے بعد وہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تینوں دن ایسا ہی ہوا ہے, بڑا دلچسپ اتفاق ہے. عمران عثمان صاحب, جو سینئر اس وقت ٹیم کا حصہ ہیں خاص طور پہ اسد شفیق اور اظہر علی, ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہونا چاہیے جو اب تک یہ پلے نہیں کر پائے؟ ان کو مصباح اور یونس کا متبادل بھی قرار دیا جا رہا تھا. یہ جو متبادل کا لفظ ہے یہ کہنا بہت ہی زیادتی کی بات ہوگی. آپ نے خود ابھی ذکر کیا آسٹریلیا کی سیریز کی گزشتہ, اور اس کے بعد ہوم سیریز بھی ہم کھیلے ہیں, بنگلہ دیش سے بھی کھیلے ایک ٹیسٹ اور سری لنکا سے بھی کھیلے. ان دونوں کھلاڑیوں کی پرفارمنس میں تسلسل کہیں نہیں ہے. ان کی طرف بھرپور توجہ کرنی ہوگی, پاکستانی کیمپ کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ یہ مڈل میں اس وقت مڈل آرڈر میں یہ دونوں کھلاڑی, بے شک اظہر علی تو جو ہے جلدی آ جاتے ہیں لیکن اسد شفیق بالکل مڈل میں ہے جہاں پر انہیں اس کو سہارا دینے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دونوں کھلاڑی تسلسل کے ساتھ اسکور نہیں کر پا رہے ہیں. انگلش وکٹوں پر بھی اظہر علی کا ماضی کا بھی یہی ریکارڈ رہا ہے جو آج جو کل نظر آیا, جو اس ٹیسٹ میں نظر آیا. لیکن بہرحال میں یہ بھی بات کہوں گا کیونکہ پہلی اننگ ہے اور ہر اننگ ہر بیٹسمین کی نہیں ہوتی, تو دیکھنا پڑے گا یہ اگلی اننگ میں اور اگلے ایک آدھے میچ میں یہ کس طرح کرتے ہیں. پھر ہم اپنی رائے قائم کریں گے کہ ان کی موجودگی ٹیم کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے, کیونکہ یہ ایک میچ کی بات نہیں, ایک سیریز کی بات نہیں, یہ کئی سال کی بات ہے. ان کی کارکردگی میں تسلسل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ عمران عثمانی صاحب, اسپورٹس تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. انگلینڈ کے خلاف سینچری بنانے والے پاکستانی بلے باز شان مسعود کہتے ہیں کیریئر کی یادگار پرفارمنس پر خوش ہوں, لیکن اصل خوشی تب ہوگی جب پاکستان یہ ٹیسٹ میچ جیت جائے گا. ایک انٹینٹ بن گیا تھا, رننگ بٹوین دا وکٹس بہت اچھی تھی, اور جب رنز کرتے ہیں تو پھر اپوزیشن انڈر پریشر آتی ہے, اور آئی تھنک وہ رنز جو تھے وہ پہلے سیشن میں اس طریقے سے نہیں ہوئے تھے. آئی تھنک ایک بہت امپورٹنٹ وہ تھا کہ جو بھی سیٹ ہو جائے وہ لمبا لے کے چلے. تو آئی تھنک اس میں یہی تھا, کوشش کی, اور اگین آئی تھنک اس میں جو پارٹنرشپس لگی ہیں بابر کے ساتھ, شاداب کے ساتھ, ان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے جس طریقے سے انہوں نے بھی گیم کا رخ بدلا ہے. ڈیفینیٹلی آئی تھنک انگلینڈ میں آ کے وہ کرنا, لیکن دیکھیں یہ آن دا سرفیس چیز ہوتی ہے, فائنل پروڈکٹ ہوتا ہے. پریپریشن کاؤنٹ کرتی ہے ٹیم کے لیے کنٹریبیوشن کاؤنٹ کرتی ہے, اور جب بھی یہ چیز اگر انشاءاللہ آگے جا کے ٹیسٹ میچ میں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم ٹیسٹ میچ جیتیں, تو پھر میں ضرور اس کو ایک یادگار اننگز کہوں گا. کچھ دیگر خبریں شامل کریں. وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں مصروف دن گزارا. وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر قانون سمیت اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں کی. عمران خان نے عثمان بزدار سے پنجاب میں اتحادی جماعتوں کے مسائل پر رپورٹ بھی لی. تفصیلات دیکھیں گے نبیل نقوی کی رپورٹ میں. وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچے اور ایوان وزیر اعلیٰ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے تفصیلی ملاقات کی. ملاقات میں عثمان بزدار نے وزیر اعظم کو کورونا کی صورتحال اور ہاؤسنگ پروجیکٹ سے متعلق بریفنگ دی. عمران خان نے ہدایت کی کہ پنجاب میں ترقیاتی کاموں کو مزید تیز کیا جائے. وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے بعد ممبران قومی اسمبلی نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں شکایات کے انبار لگا دیے, جس پر وزیر اعظم نے سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار
عثمان بزدار کو اگلے ہفتے فیصلہ آباد جانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر قانون اور دیگر افسران نے ملاقات کی۔ عمران خان نے عثمان بزدار سے پنجاب میں اتحادی جماعتوں کے مسائل پر رپورٹ لی۔ عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ اور تعمیرات اجلاس کی صدارت بھی کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے وزیر اعظم عمران خان کو ریور راوی فرنٹ اتھارٹی کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے ریور راوی فرنٹ اتھارٹی کے اقدام کو سراہا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ فیصلہ آباد معاشی لحاظ سے اہم حیثیت کا حامل ہے۔ حکومت صنعتی شعبہ کی ترقی پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ کاروباری طبقے اور تعمیراتی سیکٹر کو مراعات سے ترقی ملے گی۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان اسمبلی نے تحفظ بنیاد اسلام بل پر شدید اعتراضات کرتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومتی ارکان اسمبلی نے بل حکومت کے خلاف سازش قرار دے دیا۔ صوبائی وزیر قانون نے ایوان کو یقین دہانی کروائی کہ جب تک بل پر مکمل اتفاق رائے نہیں ہوگا اس پر مزید پیش رفت نہیں ہوگی۔ آج میں باقی جو کچھ ایک فرقے کے فلسفے کے ساتھ کھیلا گیا، جس طریقے سے کھیلا گیا، وہ ایک بہت بونڈا مذاق تھا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری کے زیر صدارت 2 گھنٹے 15 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ اجلاس کے آغاز پر ہی تحفظ بنیاد اسلام بل پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے کھڑے ہو کر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ مسلم لیگ نون کے آغا علی حیدر، پیر کاظم شاہ، پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضیٰ، تحریک انصاف کے سید یاور عباس بخاری نے بل کو واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ متفقہ آواز ہے ہماری، جناب اسپیکر، اس قانون کو واپس لا کے اس کو ترمیم کیا جائے۔ یہ حق نہیں ہے کہ وہ میرے عقائد کی تشریح کرے جناب اسپیکر۔ میری جناب سے ہمبل سی گزارش ہے کہ ہمارے اس بل کو علماء کا جو بورڈ ہے ہمارا، اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ان کے پاس بھیجا جائے۔ ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں جس حالت میں ہے۔ یہ بل ہمیں ایکسیپٹیبل کسی صورت میں نہیں ہے۔ اگر ڈویژن چاہیے تو وہ کر لیں، وہ پھر ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہوگا۔ ارکان پنجاب اسمبلی کے اعتراضات پر جواب دیتے ہوئے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے کہا کہ بل منظوری کے بعد اس پر تحفظات سامنے آئے، جس پر حکومت نے بل کو منظوری کے لیے گورنر کو نہیں بھیجا۔ حکومت کی خواہش ہے کہ بل پر مکمل اتفاق رائے ہو، تمام مکاتب فکر کے علماء کی رائے کو شامل کیا جائے گا، تبھی بل کو دوبارہ منظور کیا جائے گا۔ میرے بھائی یاور بخاری صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے اس دن بل پہ ووٹ بھی دیا، میں نے بل کے حق میں تقریر بھی کی، اور آج انہوں نے مخالف بھی تقریر کی۔ ہم ان کی اس دن کی تقریر کا بھی احترام کرتے ہیں، آج جو ان کے جذبات ہیں اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ارکان اسمبلی کا فرض ہے کہ وہ بل کو گھر سے پڑھ کے آئیں، آنکھیں بند کر کے ہاں نہ کریں۔ ان کے ریمارکس پر حکومتی ارکان سیکھ پا ہو گئے۔ اجلاس میں مسودہ قانون ترمیم بل اسٹامپ 2020 ایوان میں پیش کیا گیا۔ اجلاس کا وقت ختم ہونے پر ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس پیر کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ فرحان اجاز، سچ نیوز، لاہور۔ کراچی میں شہریوں کی معمولی لڑائی موت کا پیغام بن گئی۔ پولیس اہلکاروں نے جھگڑے کو ڈکیتی سمجھ کر فائرنگ کر دی، جس سے ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ مبینہ فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں 2 پارٹیوں کے درمیان لین دین کے معاملے پر بحث اچانک جھگڑے میں تبدیل ہو گئی۔ فریقین نے مصلحت کوشی کو ترک کر کے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے۔ اتفاق سے قریب سے مددگار پولیس موبائل گزر رہی تھی۔ اہلکاروں نے آپس میں گتھم گتھا شہریوں کو دیکھا تو اسے لوٹ مار کی واردات سمجھ کر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آنے والا ایک شخص جہاں بحق ہوا تو دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ زندگی میں افہام و تفہیم سے کام لیا جائے تو انسان بڑے بڑے بحرانوں کو مات دے سکتا ہے، لیکن اگر مشتعل جذبات کے سہارے کام کیا جائے تو سوائے تباہی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ شہریوں کا بیچ چوراہے جھگڑا تو ایک طرف، لیکن قانون کے رکھوالوں کا یہ طرز عمل کہ بجائے معاملے کو سلجھانے کے گولیاں چلا کر شہری کی زندگی ہی چھین لی، کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ شہری پر گولیاں چلانے والے تینوں اہلکاروں کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مری کے علاقہ گاؤں مانگا میں منشیات سمگلرز کی فائرنگ سے ANF کا اہلکار شہید ہو گیا۔ سرچ آپریشن میں 6 ملزمان گرفتار اور بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئی۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے راولپنڈی کی تحصیل مری کے علاقے گاؤں مانگا تربت چوکی کی حدود میں خفیہ آپریشن کیا
ऑपरेशन के दौरान मनशियात स्मगलर्स की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक एहलकार नायक अकबर शहीद हो गया। तर्जुमान ANF के मुताबिक मनशियात स्मगलर्स एक घर में छुपे थे, इलाके को घेरे में ले लिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करने वाले 6 मुलजिमान ने सरेंडर कर दिया। मुलजिमान से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई, जबकि मजीद 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने लड़की से लड़की की शादी के मामले में मुलजिम अली आकाश के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए मुलजिम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और नाम ECL में डालने का हुक्म देते हुए रिमार्क दिए कि मुल्क को NGOs ने तबाह कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने लड़की से लड़की की शादी करने के केस की समाअत की और लड़की नेहा को दारुल अमान रावलपिंडी के हवाले कर दिया। केस की समाअत के दौरान पुलिस ने लड़की नेहाली को अदालत में पेश किया। जज ने पुलिस से इस्तफसार किया कि दूल्हा अली आकाश कहाँ है। पुलिस ने अदालत को बताया कि दूल्हा नहीं मिला। हमने मुख्तलिफ जगहों पर छापे भी मारे हैं। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने पुलिस से इस्तफसार किया कि कहाँ कहाँ छापे मारे हैं, तफसीलात किधर है। पुलिस हुकाम ने बताया कि मुफस्सल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। केस की समाअत के दौरान बार बार बोलने पर जज ने लड़की के वकील को झाड़ पिला दी। जज ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इस मुल्क को NGOs ने तबाह कर दिया है, सोशल सेक्टर को तबाह कर दिया गया है। मेरा जिसने जो करना है कर ले। जज का कोई मजहब, मसलक और कोई बिरादरी नहीं होती। जज ने रियासत के दस्तूर के तहत फैसला करना होता है। मैं अपने हल्फ का पाबंद हूँ। क्यों ना अली आकाश का नाम ECL में डाल दिया जाए और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। इस मौके पर अदालत में लड़की नेहाली ने वालिदैन के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी तालीम जारी रखना चाहती हूँ, इंटरमीडिएट में दाखिला लेना है, मैं तालीम हासिल करके पायलट बनना चाहती हूँ। जज ने रिमार्क्स में कहा कि लड़की की तालीम पूरी कराना और तहफ़्फ़ुज़ देना अदालत की जिम्मेदारी है। निकाहनामा, बयान हल्फी और वकालतनामे पर मुख्तलिफ दस्तखतों पर अदालत ने इज़हार बरमी किया और रावलपिंडी दारुल अमान की इंचार्ज को भी अदालत में तलब किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव के लिए वकील मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में लार्जर बेंच 3 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच के दीगर अरकान में शामिल हैं। 3 सितंबर को दिन 2 बजे समाअत का वक्त मुकर्रर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के तैनातियों के इख्तियार का खुद नोटिस ले लिया। अदालत ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। इसी पे रिपोर्ट करेंगी सैरिश खान। अदालत ने नोटिस जमानत के मुकदमे के तहरीरी फैसले में लिया। अदालत ने खुद को DG नैब इरफान मंगी जाहिर करने वाले मुलजिम नदीम अहमद की जमानत मंजूर कर ली। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जस्टिस मुशीर आलम ने तहरीर किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि चेयरमैन नैब तैनातियों का इख्तियार रूल्स के तहत ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नैब ऑर्डिनेंस के तहत 1999 से अब तक रूल्स नहीं बन सके। क्या चेयरमैन नैब आइन के आर्टिकल 240 और 242 को बालाए ताक रख सकते हैं? अदालत ने हुक्मनामे में रजिस्ट्रार ऑफिस को अज़खुद नोटिस अलग से समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब अफसरान के नाम पर पैसे लेने वाले मुलजिम मोहम्मद नदीम की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान DG नैब इरफान मंगी की तकर्रुरी और अहलियत पर सवाल उठाया था और नैब के तमाम DGs की तकर्रुरियों से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली थी। सहरिश खान, सेश न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम एयरपोर्ट्स पर आलमी और इलाकाई फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला कर लिया है। फैसले का इत्तलाक 9 अगस्त की रात 12 बजे से होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम एयरलाइंस को समर शेड्यूल के मुताबिक ऑपरेशन जारी रखने की हदायत कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम एयरलाइंस के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना लाजिम होगा। चार्टर्ड परवाजें भी SOPs के मुताबिक ऑपरेट होंगी। कोरोना वायरस के खतरे के सबब बरतानवी एयरलाइन के अमले और मुसाफिरों को दौरान प्रवास चेहरे पर मास्क लगाना होगा और फ्लाइट में हैंड सैनिटाइजर को इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम की जाएगी। इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी अमले और मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में खसूसी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। बरतानवी एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए अपनी परवाजें बहाल करने का ऐलान किया है। 14 अगस्त से हफ्तावार 3 परवाजें लंदन से बराह रास्त इस्लामाबाद पहुंचेगी। अमारात की सरकारी एयरलाइन एमिरेट्स ने पाकिस्तान के लिए परवाजें बहाल कर दी हैं। इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए परवाजें चलाने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान से UAE जाने वाले तमाम मुसाफिरों को कोरोना का टेस्ट कराना होगा। महंगाई महंगाई महंगाई, कब मिलेगा रिलीफ, आवाम की दुहाई।
आटा, चीनी, दूध, गोश्त, सब्जियां हो या फल, हर चीज की कीमत गरीब की पहुंच से दूर है। शहरी कहते हैं हुकूमत सिर्फ दावों तक महदूद है। नान 20 रुपए, रोटी 12 रुपए, मुर्गी का गोश्त 220 रुपए फी किलो, जबकि सब्जियों की कीमतें भी गरीब की पहुंच से दूर हैं। ये हम किसी और शहर की नहीं, विफाकी दारुल हुकूमत की बात कर रहे हैं, जो शहर इक़्तिदार भी कहलाता है। शहरियों का कहना है यहाँ भी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और मुतल्लिका इदारे माफियाज को कंट्रोल करने में नाकाम है। महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब का जीना तो मुश्किल कर दिया इन्होंने। चीनी पहले थी 70 रुपए किलो थी, अब 100 रुपए किलो है। आटा 70 रुपए किलो। गरीब आदमी किधर जाए, क्या करे, क्या कमाए, क्या खाए। उनको पता ही नहीं है कि ये अवाम है, ये इनके साथ कोई प्रॉब्लम है, इनका कोई मसला है, कोई मतलब है, इनको तो पता है कोई नहीं है। ये तो वो अपने मजे कर रहे हैं और ये मुल्क लूट। शहरी बोले जहाँ पहले 5,000 का खर्च आता था, अब वहाँ 10,000 में भी गुजारा नहीं होता। हुकूमत गुर्बत को खत्म करने के बजाय गरीब को मारने के दरपे है। रोटी महंगी हो गई है, टमाटर महंगा हो गया है, गरीब आवाम कैसे गुजारा करे। चीनी 100 रुपए किलो हो गई है। पहले बजट में 10,000 रुपए का घर का निजाम चल सकता था, अभी 20,000 में भी नहीं चल सकता। शहरियों ने शिकवा किया कि एक दिहाड़ीदार शख्स के लिए जिंदगी की जरूरियात पूरी करना मुश्किल हो चुका है। जाएं तो जाएं कहाँ। शहरियों का कहना है कि अवामी नुमाइंदे वोट लेकर इक़्तिदार के ऐवानों में तो पहुंच जाते हैं, मगर अपने वादे भूल जाते हैं। गरीब आवाम है कि महंगाई की चक्की में पिस रही है, कोई पुरसान हाल नहीं। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर में जश्न आजादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शहरी कहते हैं कि कोरोना की वजह से काफी मायूस थे, मगर आजादी का दिन जूं जूं करीब आ रहा है, हमारा जोश और जुनून उतना ही बढ़ता जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी जश्न आजादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। 14 अगस्त अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खरीदेंगे और इंशाल्लाह पूरे जज्बे से मनाएंगे। इंशाल्लाह हमारा ये कोशिश होगा कि हम जिस हुकूमत ने जो तरीका बनाया हम उसी तरीके से बना ले। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इस्लाम की हिफाजत फरमाए।